Ok. Alors, c'est bon, tout le monde m'entend et voit mon écran? Да. Oui, Approche comptable, comptable comme la comptabilité véritable. tout à Oui, fait. c'est ça. Voilà. Alors, ma présentation se fera en 4 temps. D'abord, Значит, мой доклад состоит из 4 частей. je vais essayer de montrer comment le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont traités dans la comptabilité française. Прежде всего, я хочу вам показать, как во французском бухучете обращаются с криптовалютой и биткоином, как их рассматривают. Ensuite, voilà, j'essaierai de montrer qu'en fin de compte, les crypto-monnaies sont plus considérées comme un actif en comptabilité. И дальше я покажу, что криптовалюта скорее рассматривается как активы в бухучете. Et j'essaierai de montrer en quoi cet actif se distingue ou pas des autres actifs. И дальше попытаюсь показать, чем этот актив отличается от других активов Ensuite, или не je, отличается. ensuite, je Мгм. montrerai pourquoi un crypto-système financier se met en place autour du Bitcoin. Затем я покажу, почему система криптовалюты организуется вокруг биткоина Et quels problèmes macroéconomiques ça pose. и какие при этом возникают макроэкономические проблемы. Donc, en fait, voilà, pour bien rappeler la définition de la valeur que donne la comptabilité en partie double. Значит, я хочу напомнить определение стоимости или величины, которое дается в бухгалтерском учете с двойной записью. Donc, en fait, côté actif, on a 3 grandes formes définies par la comptabilité, les stocks, les créances, la monnaie. Значит, что касается активов, там 3 основных параметра: сток, кредиты и деньги. Сток – это по-русски склад или что-то в этом роде. Marchandises, quoi. А? Stock ou marchandise, on pourrait dire. Склад, да, это товар. Et au passif, donc, les dettes et le profit ou les pertes. А в пассиве у нас долг и прибыль. Donc, en fait, en France, c'est le plan comptable général qui fixe le traitement comptable de toute chose. Во Франции бухгалтерское отношение к любой вещи определяется общим бухгалтерским планом. Donc, le plan comptable général a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale par Jean Fourastier. Жан Фурастье создал во время Второй мировой войны такой общий бухгалтерский план. Sous l'influence de ce qui avait été fait dans les années 20 en Allemagne, mais aussi en Suisse et en URSS. И именно под влиянием того, что было сделано в Германии, Швейцарии и Советском Союзе в 1920 году. Il a été mis à jour depuis cette époque à de nombreuses reprises et il est toujours utilisé aujourd'hui. И этот план дальше несколько раз за весь период обновлялся, но все-таки используется до сих пор. Il est utilisé dans l'ensemble de la vie économique par tous les acteurs économiques. Фактически он используется всеми экономическими акторами в экономической жизни. Donc, le plan comptable général s'est positionné par rapport au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. В этом плане отражено отношение плана к биткоинам и к криптовалюте. Et donc, il a fixé que le Bitcoin devait être traité comme
un stock, comme une marchandise. И в нем отражено, что биткоины должны рассматриваться именно как сток на складе, как товар. Ou comme une immobilisation incorporelle. Voilà. Или как омертвление, обездвижение, как обездвижение. Ce qui est un peu la même chose en fin de compte. Hein. И иммобилизация, вот, если хотите. Le bulletin officiel des finances publiques en 2014 l'a défini. В официальном бюллетене госбюджета государственных финансов 2014 года дается определение. Comme une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique. И рассматривается как единица счета, выраженная в электронной форме, на электронном носителе. Donc, en fait, en comptabilité française, le Bitcoin doit être pris en charge comme un actif. И фактически во французском бухучете биткоины должны рассматриваться в активе. Voilà. Et en fait, pas comme une monnaie officielle. А не как официальные деньги. Donc, en fin de compte, cette distinction entre la marchandise et la monnaie est quelque chose de fondamental en comptabilité. В бухучете различие между товаром и деньгами – это фундаментальное различие. Mais le Bitcoin n'est pas reconnu comme une monnaie parce qu'il n'en a pas la valeur légale. Но биткоин не рассматривается как деньги, поскольку его стоимость не имеет законного решения, законодательного решения. Cette situation n'est pas figée et peut évoluer. Но эта ситуация не зафиксирована раз и навсегда, она может измениться. Le plan comptable général demande également à ce que le Bitcoin soit comptabilisé à sa valeur d'entrée dans l'entreprise. В то же время в этом бухгалтерском плане предусматривается, что биткоины должны быть учтены при поступлении на предприятие, например. Et la même chose s'applique pour les banques, bien entendu. То же самое относится и к банкам. Le plan comptable général demande également qu'une évaluation de la valeur du Bitcoin et de ses variations soit prise en charge dans des comptes séparés. Бухгалтерский план требует, чтобы оценка стоимости биткоина, que l'évaluation se fasse par qui? Se fasse dans des comptes séparés. Чтобы оценка биткоина делалась на отдельных счетах. Et bien entendu, cette évaluation est toujours difficile et dépend de l'évolution du marché. И, конечно, такую оценку всегда делать трудно, и она зависит от ситуации на рынке. Mais ces comptes de variation de valeur sont également des comptes de marchandises. Но и счета, которые показывают изменение стоимости, это тоже товарные счета. C'est pourquoi on peut dire qu'en conclusion, le Bitcoin est clairement défini comme un actif, comme une marchandise en comptabilité française. И таким образом можно сделать заключение, что в французском бухучете биткоины считаются товаром и учтены в активах. Et donc pas comme une monnaie. Voilà. Учитываются не как деньги. Alors, puisque c'est un actif à l'heure actuelle, il est intéressant de se demander si c'est un actif comme les autres.
Ну и поскольку их биткоины признаются активом, то интересно посмотреть, похожи ли биткоины на любой другой актив. Donc, dans le graphique en haut à gauche, vous avez l'évolution du cours du Bitcoin par rapport à l'euro sur un an. На графике слева, en haut, oui, En haut à gauche, en haut à gauche. Наверху слева на графике вы видите изменение стоимости биткоина за год 2020 по отношению к евро, по сравнению с евро. Et puis, les trois autres graphiques représentent les principaux indices boursiers mondiaux. А все три остальные графика показывают основные индексы на биржах в мире. Donc, c'est le CAC 40, le Nasdaq et le Nikkei. Nikkei, NASDAQ et CAC 40. Voilà. Это что? 40. Чего-то 40. Donc, vous voyez que le Bitcoin se comporte quand même assez différemment, bien qu'il suive une augmentation globale. Таким образом, мы видим по графикам, что биткоин по-разному себя ведет, однако общая тенденция к росту. Donc, si on regarde maintenant sur 5 ans, ça donne les graphiques suivants. На следующем графике мы можем посмотреть биткоин за 5 лет. Donc, c'est la même chose, hein, le Bitcoin et les trois indices dont j'ai parlé tout à l'heure. И здесь мы видим ту же картину, то есть биткоин и три других показателя, о которых я только что говорил. Donc, en fait, en termes économétriques, on peut dire que le Bitcoin a des tendances plus marquées que les indices boursiers. И таким образом можно сказать, что биткоин проявляет более явную тенденцию, чем индексы на бирже. Il connaît des augmentations et des baisses brutales plus que les indices boursiers. У биткоина могут быть взлеты и падения, и они более резкие, чем это происходит с показателями на бирже. Il est donc plus volatile, mais il y a aussi des points communs. Биткоин более волатильный, и все-таки есть какие-то points communs avec quoi? Avec les indices boursiers. Но все-таки есть какие-то общие черты по отношению с биржевыми показателями. Dans le moyen terme, sur 5 ans, on voit qu'il augmente tendanciellement comme les indices boursiers. Мы видим, что в среднесрочной перспективе за 5 лет биткоин увеличивается точно так же, как и индексы биржевые. Il y a donc malgré tout une corrélation à moyen terme entre le Bitcoin et les indices boursiers. И таким образом можно установить соотношение в среднесрочной перспективе между биткоином и показателями на бирже. Donc, quand la bourse augmente et se développe, le Bitcoin a tendance à augmenter aussi. Когда на bирже происходит увеличение, биткоин тоже проявляет тенденцию к увеличению. On pourrait montrer à peu près la même chose avec les autres crypto-monnaies. Мы можем показать то же самое с другими видами криптовалюты. Voilà, donc ce qui est intéressant de voir, puisque donc le Bitcoin est un actif, c'est de comprendre comment il fonctionne. А теперь, поскольку биткоин это все-таки актив, интересно посмотреть, как он работает. Parce qu'en fait, ce qu'on peut observer, c'est que autour du Bitcoin se reconstitue un système financier. Потому что именно вокруг биткоина целая финансовая система выстраивается.
Et ce système financier fonctionne de la même façon que le système financier avec les autres actifs normaux. И эта система работает точно так же, как и другие остальные финансовые системы, но которые имеют обычные активы, нормальные. En effet, on peut observer le même type de mouvement et de relation avec le Bitcoin qu'avec les autres actifs. То есть мы наблюдаем тот же тип движений и тот же тип отношений у биткоина, что и у других видов. C'est donc un excellent lieu d'observation pour tester la théorie économique. Таким образом, биткоин оказывается замечательным пространством, где можно наблюдать проявление экономической теории. Et ça nous permet, à travers ça, de mieux comprendre la finance en général. И это нам позволяет лучше понять и в целом финансовую систему, финансы вообще. Donc en fait, comme on va le voir, un système financier s'est reconstitué autour du Bitcoin lors de ces dernières années. Ça s'est passé très rapidement. И именно в последние годы финансовая система, о которой я говорю, выстроилась вокруг биткоина. И это произошло очень быстро. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce système financier est plus démocratique que le système financier classique. И очень интересно отметить то, что эта финансовая система более демократична, чем классическая финансовая система. Il est très facile, en effet, de participer à ce système financier, et même avec de très petites sommes. Очень легко и войти в эту финансовую систему, и работать в ней с очень небольшими суммами. Donc, ce système concurrence, en fin de compte, les chambres de compensation et leur réglementation. И фактически эта система компенсирует компенсационные палаты, compense les chambres de compensation. Concurrence les chambres de compensation. Эта система выступает конкурентом по отношению к компенсационным палатам. Parce qu'il permet à tout un chacun de réaliser des opérations de trading. Потому что она позволяет осуществлять кредитные операции кому угодно. Alors que sur les marchés financiers classiques, ces opérations sont réglementées par des brokers. В то время как на классическом финансовом рынке действует регламентация, которую устанавливают брокеры. Autour du Bitcoin, se sont recomposés des marchés qui sont gérés par des plateformes et qui ont pour nom BitMEX, Deribit ou Kraken Futures. Вокруг биткоина сформировались платформы, которые имеют следующие названия: BitMEX, Deribit или Kraken Futures. Kraken Futures. Voilà. Et ces plateformes sont très faciles d'accès et permettent de faire du trading de crypto-monnaies avec des très petites sommes d'argent. Так, и доступ к этим платформам очень легкий, и они позволяют осуществлять трейдинг с помощью криптовалюты с небольшим даже суммам денег. C'est pourquoi elles se développent beaucoup, parce qu'elles permettent à beaucoup de monde de trader avec très peu de... И поэтому эта система развивается очень быстро, потому что многим позволяет именно совершать такие торговые фактические операции. Et elles sont très intéressantes à observer en tant qu'économiste pour comprendre le fonctionnement des marchés.
И также очень интересно мне, как экономисту, наблюдать за работой этих систем с экономической точки зрения, чтобы изучать рынок. Donc, voilà une capture d'écran de l'une d'entre elles sur BitMEX. Вот это, значит, рынок BitMEX, платформа BitMEX. Donc, on peut voir ici tous les éléments de trading que peuvent utiliser les participants. Здесь мы можем увидеть все элементы трейдинга, которые его участники могут использовать. Puisqu'en fait, ce sont des contrats de dérivés sur les crypto-monnaies qui sont échangés sur cette plateforme. Здесь контракты производных, деривативов, которыми обмениваются именно владельцы криптовалюты. Donc, en fait, ici, en rouge, vous avez le cours de ces contrats de dérivés. В красном обозначено, как это называется, уровни стоимости этих контрактов, деривативов. Et ici, vous pouvez acheter ces contrats ou les vendre en fonction de l'évolution du cours du marché. И вы можете или покупать эти контракты, или продавать, ну, в зависимости от состояния на рынке. Ici, vous pouvez utiliser l'effet de levier sur ces contrats. L'effet de Levier. levier. Если вы можете использовать эффект рычага по этим контрактам, et qui permettent en fait, qui font tout l'attrait de ces plateformes de dérivés. И вы можете использовать именно эффект рычага, и надо сказать, что этот эффект как раз и является очень привлекательным в этом виде контрактов. Puisque quand le cours du Bitcoin monte, vous pouvez jouer des contrats pour une somme jusqu'à 100 fois supérieure à votre mise. Потому что когда курс биткоина увеличивается, то вы с этими контрактами можете играть до такой степени, что сумма увеличится в 100 раз. Та сумма, которую вы вложили, вам принесет в 100 раз большую сумму. Quand le cours du Bitcoin monte, votre contrat, avec son effet de levier, peut produire de très forts bénéfices. Таким образом, когда курс биткоина увеличивается, с той суммы, что вы вложили, вы можете получить огромную прибыль. En revanche, la moindre baisse va provoquer la liquidation de votre position. Однако малейшее понижение курса может привести к ликвидации. Par conséquent, ces plateformes sont très fructueuses quand le prix du Bitcoin augmente. Поэтому эти платформы очень плодотворные, когда цена биткоина увеличивается. Et ici, vous avez le graphique à chaque minute de l'évolution du Bitcoin et des contrats qui sont basés sur ce Bitcoin et qui évoluent de la même manière. И вот это вот график на каждую минуту, что происходит с биткоином и что происходит с контрактами. Donc, en fait, à partir de ces données, tout le monde peut trader des contrats de dérivés sur les crypto-monnaies. И вот на основе этих данных все могут осуществлять трейдинг по контрактам деривативов. Et ces plateformes évoluent très rapidement dans leur fonctionnement. И при их функционировании эти платформы очень быстро эволюционируют. Au départ, elles étaient seulement basées sur le Bitcoin et dorénavant,
В самом начале они были основаны только на биткоине. Et désormais, elles incluent la possibilité de contrats sur énormément de crypto-monnaies. А сейчас они предполагают заключение контрактов по огромному виду криптовалюты. C'est ce que vous pouvez voir en haut ici de cet écran, avec toutes les crypto-monnaies et leur cours actuel. Ça, ce sont les crypto-monnaies tout Oui, en haut. oui, tout à fait. Ага. Вот что вы можете видеть на этой верхней строчке этой картинки. Все это разные виды биткоина и криптовалюты. Donc, ce qui attire le trader, c'est bien évidemment les fortes augmentations, comme par exemple ici le Binance Coin. Ну и что, конечно, трейдеров привлекает, это большие увеличения по сравнению со ставкой. Il faut bien avoir en tête que ce système, c'est le même que celui des marchés financiers classiques. Фактически мы должны помнить, что эта система, она такая же, как и классическая финансовая система. À la différence que les marchés financiers classiques sont plus fermés au grand public. С той лишь разницей, что классическая финансовая система закрыта для обычных людей. Mais sinon, dans les chambres de compensation, on retrouve ce système de dérivés sur tous les types d'actifs qui figurent ici. Ça peut être des pommes de terre, des entreprises, etc., etc. Дело в том, что в компенсационной палате мы тоже можем видеть любые типы активов. Это может быть картофель, это может быть предприятие, что хотите. Donc, on a un système de marché financier qui se reconstitue autour des crypto-monnaies et qui évolue très vite. У нас система такого финансового рынка, который выстраивается вокруг криптовалюты. Alors, il y a une D'accord, j'ai presque fini. Donc, ça a des conséquences très importantes, l'existence d'un marché financier sur un actif. Существование финансового рынка предполагает очень серьезные последствия. C'est que ça tire le prix de cet actif vers le haut. Он фактически тянет цену актива вверх. Parce que plus le prix de l'actif va monter, plus des contrats de dérivés vont être émis dessus. Потому что чем больше будут повышаться цены, тем больше будет контрактов по деривативам. Et inversement, la montée du prix va stimuler les contrats de dérivés. И наоборот, повышение цен будет стимулировать появление контрактов деривативов. Donc, on retrouve une rétroaction comme sur les marchés financiers classiques. Таким образом, мы видим обратное действие, так же, как и на классическом финансовом рынке. Et ce système financier est une explication à l'augmentation continue des crypto-monnaies, du prix des crypto-monnaies. И именно вот эта финансовая система и ее особенностями объясняется как раз развитие криптовалюты. Donc, évidemment, ça pose des questions macroéconomiques, cette évolution. Конечно, такое положение дел порождает макроэкономические вопросы. Les mêmes questions qui sont posées à la finance classique. Такие же вопросы, которые задаются классическим финансам. À savoir, comment est-il possible que les actifs financiers augmentent de façon continue dans le temps? Например, такой вопрос. Как это возможно, что активы непрерывно возрастают во времени? C'est le même problème que de comprendre pourquoi les indices boursiers augmentent de façon continue depuis des années.
Почему в течение ряда лет биржевые индексы все время увеличиваются? Cela dépasse le cadre de cette présentation, mais ça requiert une analyse plus approfondie du système prix. Поскольку это выходит за рамки моего доклада, я долго не могу говорить по этому вопросу, но и это требует глубокого изучения системы цен. Mais en tout cas, j'espère avoir démontré que les crypto-monnaies sont, à l'heure actuelle, des purs actifs financiers. Ну, по крайней мере, я очень сильно надеюсь, что я доказал, что в настоящее время система криптовалюты представляет собой чистые финансовые системы активов. Voilà, merci pour votre attention. Спасибо за внимание. Si le Bitcoin est une marchandise, comment traite-t-on la TVA? Ага. Если биткоины являются товаром, тогда ТВА, НДС, как к нему отнести и как интерпретировать? Donc, merci pour cette question très intéressante. Спасибо Effectivement, за этот очень интересный вопрос. donc effectivement, ça fait débat actuellement. Chaque pays, d'abord, peut avoir des dispositions législatives différentes. Его сильно обсуждают, этот вопрос в настоящее время. Во-первых, этот вопрос, эта тема может получить разную законодательную интерпретацию. Le débat s'est posé en Suède en 2015-2016, je crois. Et, Обсуждения начались в Швеции, кажется, в 2015-2016 годах. et la Cour de justice européenne, donc je ne sais plus à quel degré, mais en tout cas a validé le fait qu'il n'y avait pas de TVA sur le Bitcoin parce qu'elle le considérait juridiquement comme un moyen de paiement. И суд, c'était la cour à Luxembourg ou à Strasbourg? Non, c'était une cour nationale en Suède. И национальный суд в Швеции заявил, что НДС применять к биткоину нельзя, потому что это средство платежа, а это средство платежа. Le même type de décision a ensuite été prise en Allemagne. Похожее решение было принято и в Германии. Et je crois que ça a été tranché provisoirement par une cour de justice européenne, dans le sens qu'il n'y avait pas de TVA à payer sur le Bitcoin. И, кажется, и суд ЕС утвердил именно это решение, что нет НДС, поскольку биткоин – средство платежа. Alors évidemment, la situation est évolutive puisqu'il y a très peu de décisions de justice qui ont été rendues encore et en France, beaucoup de comptables et de juristes s'interrogent. Но, по крайней мере, это временное решение, поскольку судебная практика сейчас в Европе еще не богатая. И этим вопросом занимаются как бизнесмены, как юристы, так и бухгалтеры. Notamment en s'appuyant sur le fait que, comme je l'ai dit dans ma présentation, plusieurs autorités ont bien dit qu'il était préférable de comptabiliser le Bitcoin comme un stock. И как я в своем докладе говорил, что в бухучете, значит, биткоины надо отражать как сток, то есть как товар, склад. Нет, это запас. Запас. Вот я никак слово не могу найти. Запас. Как актив. Правильное слово, как актив в данном случае. Maxime, je me permettrai de prolonger la question oui? En matière d'impôt sur les plus-values.
Oui, Значит, позволю себе продолжить задавать вопросы, и речь идет о de la plus-value, Impôt sur la plus-value. un pot Comment- sur la plus-value. Est-ce qu'il y a un impôt sur la plus-value de l'actif Bitcoin suivant la comptabilité, française? oui, donc encore une fois, hein, Attendez un petit instant. désolé. Значит, по-французски, с одной стороны, valeur ajoutée – это НДС, добавленная стоимость, а с другой стороны, Impôt sur plus-value. j'ai compris. Значит, когда что-нибудь перепродается, то получается вот это plus-value, то есть барыш, навар, доход, прибыль от продажи. Вот, значит, Элена спрашивает, есть ли в случае с биткоинцами такой налог? Donc, C'est ça. oui, et à ma connaissance, il existe un impôt sur la plus-value des bitcoins qui doit être déclaré. Et je crois qu'il y a un impôt de 30% sur cette plus-value. Насколько я знаю, такой налог есть, и он должен, вот этот навар должен декларироваться, и налог составляет 30%. Et il est vrai que le débat sur la TVA est particulièrement intéressant parce que, en fait, derrière, ce qu'il y a, c'est le débat sur la nature comptable du Bitcoin. Значит, и на самом деле обсуждение НДС очень интересное обсуждение, потому что за этим стоит фактически обсуждение характера или бухгалтерского характера или бухгалтерской природы биткоина. Et encore une fois, ce débat est évolutif, il est vraiment difficile en ce moment, et donc il faut suivre ça de près. Voilà. И еще раз хочу сказать, что вот эти обсуждения сильно-сильно и быстро эволюционируют, и за ними надо пристально следить. Parce que ce que je voulais dire, il y a deux arguments qui s'opposent en fait. C'est que les cours de justice qui ont tendance à dire le Bitcoin est un moyen de paiement, et d'autre part… И здесь мы видим фактически два аргумента. С одной стороны, суд заявляет, что это платежное средство. Mais les comptables en particulier ont tendance à dire on ne peut pas le comptabiliser comme une monnaie car ça n'est pas une monnaie au cours légal. Да, а бухгалтеры говорят, платежное средство, а как деньги учитывать в бухучете невозможно, поскольку они не имеют законодательного, законного курса. Merci Maxime. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Maxime? Есть еще вопросы? Месье Шокин хочет задать вопрос. Monsieur Шокин, voudrais poser une question. У меня вопросы, скорее, может быть, короткий комментарий по поводу учета биткоина. J'ai une question et un bref commentaire en ce qui concerne la comptabilisation du Bitcoin. Вот смотрите, что получается. В Соединенных Штатах доллары учитываются как деньги, как платежное средство. Regardez ce qui arrive. Aux États-Unis, les dollars sont comptabilisés comme monnaie et comme moyen de paiement. В России доллары, которые свободно можно купить, учитываются как активы, то есть как вложения. En Russie, les dollars qu'on peut acheter librement sont considérés comme des actifs, des investissements. Соответственно, в Европе евро учитываются как деньги, а в Соединенных Штатах или в России они будут учитываться так же, как актив, то есть как вложение.
En Europe, les euros sont considérés comme monnaie et en Russie et aux États-Unis, ceci est considéré comme actif, comme investissement. Теперь представьте себе деньги или платежные средства, у которого нет национальной юрисдикции. Imaginons l'argent, la monnaie, qui n'a pas de juridiction nationale. Как оно может быть учитываться в балансах стран, где есть национальная валюта, предприятия стран, где есть национальная валюта? Comment peut-on les comptabiliser dans les bilans des pays où il y a la monnaie nationale? Только как актив, Seulement comme actif, как вложение. comme investissement. И никак по-другому в действующей системе бухучета оно учитываться не может. Et il n'y a aucune autre façon pour comptabiliser ceci dans le système de la comptabilité qui existe actuellement. В этой связи еще несколько слов в связи с налогами. Когда, скажем, я меняю рубли на доллары, я никакого НДС не плачу. Maintenant, en ce qui concerne les impôts, quand je change les roubles contre dollars, je ne paie pas de TVA. Соответственно, как вообще можно ставить с экономической точки зрения и с точки зрения, как сказать, правил обмена одних обязательств на другие, вопрос о том, облагать биткоин НДС, покупки биткоина НДС или не облагать. Конечно, не облагать. De ce point de vue, comment peut-on poser la question de l'imposition de Bitcoin au titre de la TVA? Дело здесь не в том, что это деньги или не деньги, а дело в том, что это финансовый актив. Parce que ici, le problème ne réside pas dans le fait que c'est de l'argent ou c'est pas de l'argent. Il s'agit plutôt plutôt des actifs. А вот прибыль от обменных операций и любых других операций с биткоином, она, конечно, облагаться должна, как облагается всякая прибыль от операций с ценными бумагами. Alors que les profits rapportés par les opérations avec Bitcoin doivent être imposables, comme toute opération avec les titres mobiliers ou valeurs mobilières. И именно такие решения будут приняты, чтобы там кем бы, как бы, на каком уровне не обсуждалось, потому что иначе нужно в корне менять всю систему бухгалтерского учета, принятую во всем мире. Et quel que soit le niveau où on discute ce problème, il faut admettre ceci. Sinon, on sera obligé de changer de système de comptabilité qui est adopté dans le monde entier pratiquement. Ну, а пока, я думаю, об этом говорить, несмотря на появление биткоина и его распространение и других криптовалют, очень сильно преждевременно. Mais actuellement, il me semble, il est encore trop tôt de parler justement de ce problème avec une grande extension des bitcoins. У меня все, спасибо. J'en reste là, je vous remercie. Елена, а можно мне? Et Hélène, permettez-moi de dire quelque chose. Я бы не был столь категоричен, как Игорь. Je ne voudrais pas être aussi catégorique qu'Igor. Ну, допустим, насчет того, что доллар – это инвестиция в России, я бы поспорил. Par exemple, je suis prêt à discuter le problème que le dollar, c'est un investissement en Russie.
Например, в бухгалтерском учете в банках доллар, так же как и рубль, учитывается по счету касса. Par exemple, le dollar dans la comptabilité bancaire est comptabilisé en caisse, d'après le compte de caisse. Допустим, средства на корсчетах в долларах иностранных банков и средства на корсчетах в Центральном банке или в других российских банках – это одна и та же группа счетов. Par exemple, les moyens sur les comptes de correspondants en dollars dans les banques étrangères et dans les banques russes, c'est le même poste de comptabilisation. В балансе доходов и расходов доходы по валюте присутствуют исключительно как реализованные курсовые разницы. Но это, наверное... Dans le bilan des recettes et des dépenses, les cours, les taux de change sont considérés comme les taux déjà vendus. Есть в самом балансе корректирующие статьи, это нереализованные курсовые разницы. Comme la différence de taux déjà vendus. Mais il y a des postes dans les bilans comptables, justement ces différences de taux qui ne sont pas mises en œuvre. Но только при реализации, при продаже валюты это переходит на доходы либо на расходы банка. Et c'est justement lors de la vente de la devise, de la monnaie, cela passe à la catégorie de dépenses, soit de dépenses ou de recettes. Дальше, насчет юридической практики. Есть еще такой случай. Pour ce qui est de la jurisprudence, il y a encore une jurisprudence. Хотел выпустить телеграм. Дуров. Еще раз начало скажите, пожалуйста. Свою криптовалюту, тон, хотел выпустить товарищ Дуров. Monsieur Durov a voulu émettre sa propre crypto-monnaie. Но эмиссия была заблокирована. Mais cette émission a été bloquée. Американской комиссии по ценным бумагам. Par la Commission américaine de titres mobiliers. Которая признала тон, вот эту криптовалюту, ценной бумагой. Qui a reconnu cette crypto-monnaie tonne comme valeur mobilière. Ну и с другой стороны, я бы еще сравнил криптовалюты с фишками. D'autre part, je voudrais comparer la crypto-monnaie avec... Фишки казино. С чем? Фишки в казино. Avec les fiches au casino. Хотя, как мне говорили, в Лас-Вегасе можно расплатиться фишками в соседних торговых точках. D'après ce qu'on m'a dit, on pouvait payer avec ces pions dans des magasins, dans le commerce. On peut payer avec ça au lieu de l'argent. Тем не менее, вы не найдете фишек ни в одном бухгалтерском отчете этих торговых точек. Et pourtant, vous ne trouverez pas ces fiches dans aucun compte comptable, dans aucun document comptable. Vous ne le verrez jamais. Пока, как мне кажется, ситуация далека от вот такого единственного правильного ответа.
Il me semble que la situation est encore très loin pour donner une seule réponse correcte à cette question. Аргументов очень много за все возможные решения. Les pour et les contre différentes solutions sont très nombreux. Более того, здесь как-то, в ряде случаев фигурируют в той же самой юридической практике такие двойные стандарты. Et qui plus est, dans la jurisprudence, on voit souvent les doubles standards. И пока нет законодательной базы нормальной, то вопрос не имеет ответа. Tant que la base légale est absente, cette question n'a pas de réponse. Ведь не случайно там сотни лет назад финансы преподавались чаще не на экономических факультетах, а на юридических. C'est pas par hasard qu'il y a une centaine d'années, les finances dans les universités n'étaient pas enseignées à des facultés économiques, mais plutôt par des facultés juridiques. Олег, можно еще маленькую реплику по твоему выступлению? Oleg, tu me permets de dire une petite réplique en ce qui concerne ce que tu viens de dire. В банках, как финансовых учреждениях, да, валюта учитывается как деньги другого вида. Но dans les banques, les devises sont comptabilisées comme argent d'une autre espèce. Но биткоин претендует на роль не межбанковских денег, а на роль универсального платежного расчетного средства для всех, в том числе предприятия реального сектора, не банковского сектора. Mais Bitcoin prétend être un moyen de paiement général, universel, y compris pour les entreprises du secteur réel. Для этих предприятий он может учитываться, увы, только как актив. Другому быть не может. Игорь, Donc, de ce point de vue, il peut être considéré comme actif et ne peut pas être considéré comme quelque chose d'autre. Donc, effectivement, je pense que vous avez dit tous les deux des choses extrêmement intéressantes. Вы оба сказали очень крайне интересные вещи. Et voilà, que ce soit pour la comptabilisation des monnaies étrangères ou des jetons. Что касается учитывания иностранной валюты или жетонов, oui, je pense que c'est ce dont vous parliez tout à l'heure quand vous parliez des moyens de paiement. Des casinos, ça s'appelle jetons, hein. En russe, ça s'appelle des fiches. Voilà. Excusez-moi. Non, pas de souci. Да, это жетоны называются по-французски, эти фишки. Dans tous les cas, ce qui va déterminer qu'on comptabilise un moyen de paiement comme une monnaie en comptabilité. Во всяком случае, то, что будет определяющим, что мы учтем платежные средства как деньги, c'est le cours légal qui est conféré par l'État. Это курс, который исходит от государства. Alors, dans le cas des monnaies étrangères, il s'agit d'un État étranger, ce qui peut induire cette comptabilisation. Если речь идет об иностранной валюте, то это зависит от соответствующего иностранного государства. Et pour tous les moyens de paiement en interne, il faut cette validation par l'État. А что касается платежных средств внутри государства, необходимо, чтобы была валидация со стороны государства, их курса. Et on voit bien qu'au fond, c'est cela qui manque au Bitcoin pour en faire une monnaie, c'est l'existence d'un État
qu'ils le По reconnaissent. по сути, мы как раз и видим, что именно этого и не хватает биткоинам. Именно как бы присутствие государства. Mais en tout cas, les catégories comptables utilisées par les comptables voilà, sont intéressantes pour ça parce qu'elles mettent en lumière l'importance de l'État pour reconnaître une monnaie. И как раз вот в бухучете бухгалтерские параметры и категории очень важны в отношении биткоинов. Они высвечивают как бы роль государства по отношению к деньгам. Ну, во-первых, большое спасибо. Пока я слушал ваш доклад, я заказал книгу Фурастье «Бухучет». Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Pendant que j'ai suivi votre présentation, j'ai commandé le livre de Fourastier. Но мой вопрос вот о чем. Ma question est la suivante. Вы являетесь сторонником какой из двух глобальных стандартов финансового учета? Vous êtes partisan de quel standard de la comptabilité financière? Il y en a deux, à ma connaissance. ФРС или US GAAP? FRS ou US GAAP. И почему? Et pourquoi? Спасибо. Je vous remercie. Donc, je commence peut-être par répondre à Mstislav Афанасьев. Oui, я отвечаю на вопрос Мстислава Афанасьева сначала. En fin de compte, je n'ai pas forcément de parti pris pour l'un ou l'autre standard international. В конечном итоге у меня нет вот такого жесткого выбора какой-то одной международной формы. Parce que je ne pense pas que l'un ou l'autre change profondément la logique comptable sous-jacente. Потому что я не считаю, что какая-то из этих двух форм основательно меняет логику бухучета. Je sais qu'il y a beaucoup de débats, par exemple, autour de la juste valeur en finance. Я знаю, что есть большие обсуждения того, что в финансах называется справедливая истинная стоимость или величина. Fair value. Fair value. Mais Fair value. voilà, Да. la fair value. Fair value. Проблема в том, что слово «valeur» по-французски, как по-английски, имеет три значения по-русски. Значение, величина и стоимость. Mais je pense que c'est un problème qui est très ancien en comptabilité, comptabiliser correctement les actifs financiers. Et, Но это очень старая проблема в бухучете. Как правильно учесть там что-то. Et je suis pas sûr que l'un ou l'autre standard arrive vraiment à trouver une solution stable pour tout. И я не уверен в том, что тот или иной стандарт именно решит эту проблему окончательно.